रो पढ़ी कर फेरे आलो ता जगी थलो छुआडा मरता तबे जे कि तुम ये करतो ना रो फेरे आलो सरी गला कामटा दे फोनटा दे मटी আর কিছু অসুবিধা আছে তুমি খুয়াই নি তুমি পাঠ পড়ি যে মূর্খ সে খুয়াই দেইতি না যে অসুবিধা রইতা পাঠ পড়লা ঘুরে যাইতো পাঠ পড়ালে লোকরা দউছি সে পড়ি নিছ দেই দিছি আরে পড়িছি যে লিখু রইতলা পরা সিটা ইয়ে দেখিছি দেই যে রাপিছি আর কি এত পন্দর না জনকু দেইথান্তে সমস্তଙ୍କୁ তো দেবেনি গো ওরে ফোনটা নেকি আসছে মাত্র দুই চার জনকে দেই দিছো যে আর এটা তালা পাকনি না কহিবে কই পারবনি বাপর এরিয়া ভিতরে মোর যেতে তিন ডিপটি আছে তালা পাকনি পৃথিবী সারা এনে তালা পাকে বাপর সিড়িও মা আসলে তালা পাক না দৌড়ে পাকাই পারে মোর ডিপটি আবারে তুমি এটা যাইছে সংশোধন করো কি হবে ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବଧି ସରିଥିବା ଔଷଧ ଯାହା କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆସିଛି ଏହିପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଔଷଧ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ସେଠାରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିବା ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା କେବଳ ଅବହେଳା ନୁହେଁ ବରଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। অভিযোগ এইটা যে মোর পুଅ আজি টিকা নেওয়া পাই আসিଥିଲା বুঝিপারলে টিকা দেলা পরে যে মেডিসিন সেমানে দিয়ন্তি প্যারাসিটামল সেমানে দেইছন্তি অগস্ট 2025 रो एक्सपायरी डेट वाला मेडिसिन सेमाने देइछन्ति एटा देखुन टिके डेटटा एटा मेडिसिनटा देइथिले खाली मते नाही जेतकी पिला आसीथिले टीका नेवा पई समस्त को ए मेडिसिन दिया आइछि एक्सपायरी डेट रो मेडिसिन दिया आइछि आमे सेटा आसिकिरी जेते बेले कहिलु सेमाने हमर को बहुत ये करले बहुत पार्टी हुरी भी करले खराब व्यवहार देखैले कोन कहिले सेमाने आमे कहिलो जे ए सब मेडिसिन देइचो आमे ये करू आमे डाक्तरखाना बंद कर दो सीडीएमओ आसले जे कि ये हबो से माने कहले किए बंद करबो कहार ये अछि गुटे आमे आमे ये करथिलु जे डाक्टर आउ जे अछंती जे मेडिसिन देइचंती ताकर सहित आमे ये करथिलु से माने मेडिसिन देइचंती ना एठी काम होची आशा आउ ये रो किछि काम नै से माने कि पई एठी ये करबे आशा भी बहुत जुक्ति करला तापर से जे अछंती शंभू बाबू स्वीपर से बहुत एठी ये करले बहुत पार्टी हुरी करले एठी हला आउ आशा भी एठी बहुत पार्टी करला आपण मेडिसिन के घर को जाइथिले आज्ञा आमे सब घर को पळैथिलु आमे सब घर को पळैथिलु गुटे लोक थिले से डाकत ताको घरे जो आपण घरे देखिले ना 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 गुटे पिला थिला आमे घरे देखि नथिलु ए माने ए औषध पिएबे बोली ये करथिले छुआ तांकर देह गरम थिला बोली समा भाबले ज्वर होउची से मेडिसिन खुली कि पिएबे बोली ये करथिले तापरे ए जे भाई थिले सेई आरो पिलाटा को डाक ना हां तांको से माने जाई कि हमर को जणैले जे मेडिसिन टा खुआउनी एटा एक्सपायरी डेट अछि तापरे हमें सब मिसी कि आसिलु आज्ञा घर को नै जिथिलु हम हमर वर्तमान दाबी सीडीएमओ आसबो सीडीएमओ आसला परे एगा सब ये हबो एटा की पई दिया हला गोटे छोटिया छुआ माने ये जीवन प्रति बहुत ये हमें एटा कहिबारो से माने कहिले किछि हेइनी तो तेबे पिलांक अभिभावक मानक कहिबा अनुसार बुस्टर टीका नेला परे संभाव्य ज्वरर निराकरण पई देउली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रर नर्सिंग ऑफिसर अनिल कुमार पासा पिलांकु देबा पई पैरासिटामोल सिरप देइथिले किंतु सही सिरप अवधि दीर्घ दिनरु सरी जाइथिला तेणु एठी प्रश्न उठुछि जे किए करूछि औषध स्टॉक रो जांच आउ काहीकि एक्सपायरी औषध स्टोर रे रहिछि यह केवल एक साधारण भूल नुहे यह गुरुतर अव्यवस्था और दायित्वहीनता बोली जनापड़ुछि तेणु एने नर्सिंग ऑफिसर को गणमाध्यमर प्रतिनिधि माने पचारिबारु से अलगा प्रकारर कथा कहिसंती जेउठी अभिभावक माने कहिसंती जे समाने घर को जिबा परे औषधटी एक्सपायरी थिबा जानिबाकू पाइथिले किंतु नर्सिंग ऑफिसर कहिबा कथा जे स्वास्थ्य केन्द्र परिसर रे ही ताहा जणा पड़िथिला आउ ताहाकू पुणी बदल करि दिया जाइथिला निजर अवहेला को से लुचाइबा को जाई एही परी कथा कहिथिले बूस्टर इंजेक्शन देवा पे आनिथिले को आशा पाकू एएनएम पाकू तापर इंजेक्शन दे साला परे एएनएम दीदी कहले डाक्टर खाना को जानतु आ मेडिसिन नै कि जीवे छुआ को ज्वर होले खोइबा तापर हम डाक्टर खाना को आसला परे डाक्टर मेडिसिन देला परे डाक्टर 2-3 थर बुझे कि कहले जे ज्वर आसले जाई कि खोइबो नने संगे संग दबनी तापर हमें सही एक्सपायरी डेट बोली हमें जानि नथिलु सही ऊपर लेखी के भी देई जंती तापर नै कि हम घर को गले
ମାନେ 4-6 ଜଣ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ବଡ଼ଦେଉଳର ଜଣେ ଭାଇ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏକ୍ସପାୟରି ହେଇଛି, ସେ ପିଲାକୁ ଜମା ଖୁଆଉନି, ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ରଖିଦେଲା, ଆଣିକି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆପଣ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତ ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଘରେ ଔଷଧ ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଥିବାର ଜାଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅବଧି ସରି ଯାଇଥିବା ଔଷଧ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଔଷଧର ଯାଞ୍ଚ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ହୋଇଥିବା ଏହି ଖେଳ ଉପରେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, କଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମେଡିକାଲ ଦେଉଳିର। ହଁ। এই যে স্যার ঘটনা আসছিল যে আমি দেখিলু ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଏକ୍ସପାୟରି ହେଇଥିଲା ମେଡିସିନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, କଣ କହିବେ? ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣମାନେ କହିଲା ପରେ ହେଲା। ଆଉ ଯିଏ ହଉଛୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତ ଏଇଟା ସାର୍ କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତି ଏଟା ଗୋଟେ ଖେଳିବା, ତାଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଭୁଲ ଦେବା ସେଇଟା ତ ଠିକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ହଉଛୁ ସେ ଯିଏ ଦେଇଛି ସିଏ ହଉଛି ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭିତରେ ହଉଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2ଟା ରିଟର୍ନ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏକ୍ସପାୟରି ଦେଇକି ନୂଆ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ମୁଁ ଉପର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇବି। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡାକ କିଏ ଦେଖନ୍ତି? ମେଡିସିନ କେତେ କଣ ଅଛି କିଏ ଦେଖନ୍ତି? ସେ ସବୁ ସିଏ ହଉଛି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଦେଖନ୍ତି। ତ ସେ କିଭଳି ଏସବୁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିଲେ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ କି କହିବି? ଏସବୁ ଠିକ କି ସାର୍? ଏସବୁ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ସେଟା ତ ଭୁଲ, ବାକି ମୁଁ ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଜଣେଇବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।